Perakiraan jadwal pertandingan lengkap Liga 4 Indonesia Piala Presiden tahun 2026. Grup A, Pekan 1, Villa 2000 Beat versus Persik Kuningan, PS Badung Bali versus Persiwah Mempawah. Pekan 2, Persik Kuningan versus Peres Badung Bali, Persiwah Mempawah versus Villa 2000 Beat. Pekan 3, Villa 2000 Beat versus PS Badung Bali, Persiwah Mempawah versus Persik Kuningan. Grup B, Pekan 1, Persemar Martapura versus Persebi Bima, Paya Bakung United versus Makassar City FC. Pekan 2, Persebi Bima versus Paya Bakung United, Makassar City FC versus Persemar Martapura. Pekan 3, Persemar Martapura versus Paya Bakung United, Makassar City FC versus Persebi Bima. Grup C, Pekan 1, Balikpapan FC versus Cimahi United, 757 Keprijaya FC versus Panua GFC. Pekan 2, Cimahi United versus 757 Keprijaya FC, Panua GFC versus Balikpapan FC. Pekan 3, Balikpapan FC versus 757 Keprijaya FC, Panua GFC versus Cimahi United. Grup D, Pekan 1, Persibangga Purbalingga versus PS Kuburaya, Silva Kalteng FC versus Wahana FC. Pekan 2, PS Kuburaya versus Silva Kalteng FC, Wahana FC versus Persibangga Purbalingga. Pekan 3, Persibangga Purbalingga versus Silva Kalteng FC, Wahana FC versus PS Kuburaya. Grup E, Pekan 1, Persma 1960 Manado versus MRC Bulukumba, Persebri Batanghari FC versus Nathan Lebak FC. Pekan 2, MRC Bulukumba versus Persebri Batanghari FC, Nathan Lebak FC versus Persma 1960 Manado. Pekan 3, Persma 1960 Manado versus Persebri Batanghari FC, Nathan Lebak FC versus MRC Bulukumba. Grup F, Pekan 1, Piestagon versus Al Farloki FC, PSN Ngada versus Persikotas Tasikmalaya. Pekan 2, Al-Farlaki FC versus PS Persikotas Tasikmalaya versus PS Daigun. Pekan 3, PS Daigun versus PSN Ngada, Persikotas Tasikmalaya versus Al-Farlaki FC. Grup G, Pekan 1, Unakha FC versus Binjai City, Persipega versus Persimaju Mamuju. Pekan 2, Binjai City versus Persipega, Persimaju Mamuju versus Una Ihe FC. Pekan 3, Unakha FC versus Persimaju Mamuju versus Binjai City. Grup Hari, Pekan 1, Mataram Utama FC versus Persenga Nganjuk, PSP Padang versus Asiop. Pekan 2, Persenga Nganjuk versus PSP Padang, Asiop versus Mataram Utama FC. Pekan 3, Mataram Utama FC versus PSP Padang, Asiop versus Persenga Nganjuk. Grup 4, di Pekan 1, Persebi Boyolali versus Persindra Indramayu, Persipani Paniai versus Persika 1951 Karawang. Pekan 2, Persindra Indramayu versus Persipani Paniai, Persika 1951 Karawang versus Persebi Boyolali. Pekan 3, Persebi Boyolali versus Persipani Paniai, Persika 1951 Karawang versus Persindra Indramayu. Grup J, Pekan 1, Wamena United FC versus Triples Kaid, Porsiba FC, Tanjung Anim versus PSJS Jakarta Selatan. Pekan 2, Triples Kediri versus Porsiba FC Tanjung Enim, PSJS Jakarta Selatan versus Wamena United FC. Pekan 3, Wamena United FC versus Porsiba FC Tanjung Anim, PSJS Jakarta Selatan vs Triples Kediri. Grup K, Pekan 1, Persikar Kerom versus Perslotim Lombok Timur, Celebest FC versus PS Mojokerto Putra. Pekan 2, Perslotim Lombok Timur versus Celebest FC, PS Mojokerto Putra versus Persikar Kerom. Pekan 3, Persikar Kerom versus Celebest FC, PS Mojokerto Putra versus Perslotim Lombok Timur. Grup Lebar, Pekan 1, Persinga Ngawi versus Harimau Indonesia, PS Tunas Muda Bengkulu versus Persada Sumbawa Barat Daya. Pekan 2,
Harimau Indonesia vs PS Tunas Muda Bengkulu, Persada Sumbawa Barat Daya vs Persinga Ngawi. Pekan 3, Persinga Ngawi vs PS Tunas Muda Bengkulu, Persada Sumbawa Barat Daya vs Harimau Indonesia. Grup M, Pekan 1, Persikoba Kota Batu versus Persiharjo Sukoharjo. TS Saiburai Lampung versus Persigubin Pegunungan Bintang. Pekan 2, Persiharjo Sukoharjo versus TS Siburai Lampung. Persigubin Pegunungan Bintang versus Persikoba Kota Batu. Pekan 3, Persikoba Kota Batu versus TS Saiburai Lampung. Persigubin Pegunungan Bintang versus Persiharjo Sukoharjo. Grubang N, Pekan 1, Pasuruan United versus Persigar Garut. PSAP Sigli Verso FC. Pekan 2, Persigar Garut versus PSAP Sigli. Bolsel FC versus Pasuruan United. Pekan 3, Pasuruan United versus PSAP. Bolsel FC versus Persigar Garut. Grup O, Pekan 1, Persepam Pamekasan versus Persipuncak Puncak Kartens. Persikos Kota Sorong versus Persak Kebumen. Pekan 2, Persipuncak Puncak Kartens versus Persikos Kota Sorong. Persak Kebumen versus Persepam Pamekasan. Pekan 3, Persepam Pamekasan versus Persikos Kota Sorong. Persak Kebumen versus Persipuncak Puncak Kartens. Grup Panjang. Pekan 1, Persid Jember versus Persinan. Golden FC Merauke versus Persemai Maibrat. Pekan 2, Persena Nagakayo versus Golden FC Persemai Maibrat versus Persid Dem. Pekan 3, Persid Jember versus Golden FC Merauke. Persemai Maibrat versus Persena Nagakeo.